أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. सूरत बकरा एतबार द मज़ामीन सलोर इसेवा अवल ईसा 96 आयात पूरेवा और अगा अवल ईसा द्रेव बाबुन बांधे तकसीम हुआ। अवल बाब के शल आयातुनो पावे के बासो द अगद्रेव डालो चिकम सूरत फातिहा के जिक्र में आगसो चिद अल्लाह द तरफ न पागई इनाम शयो द्वेम अगडलवा चावा दो कुरान मुखालफत करो कारा बियाद अवल डाले इंज़ सिफात हुक्म दुनियावी हुक्म उखरवी अवे बयान को बियादे मडला चावख खारा कातिरू दागई हालिम बयान का हुक्म दुनियावी और उखरवी अवे वालहुम बयान को उस दे आयात मुबारकना बाज नदरे मेडल शुरू कई और दे आयात उन्वान में जवाजिर द पार द मुनाफिकानो ज़जरुन दी द पार द मुनाफिकानो ज़का दे टोल आयातुन ता जवाजिर वई बिया द्रेम किस्म खलक चावा मुनाफिकान दी दाद कुरान मुतालिक जिक्र कई कलच कुरान करीम मदीने तरागे नदरी किस्म खलक खारश अवल मोमिनान द्वेम सही काफिर और द्रेम दुपड़ा कारवे दावत ईमान कोला बजड़ के दन्ना ईमान नो मुनाफिकानो दलता द मुनाफिकानो कबाहतुन जिक्र कई ओ पिंजलस सजा दुनियावी और सजा उखरवी अगवलहुम जिक्र कई और दाम वारई जे अक्सर मदनी सूरतों के द मुनाफिकान जिक्री और हर सूरत की जुदा जुदा और साफ वाला जिक्र कई। सूरत बकरा की यो शान सिफात या सूरत आल इमरान के वाला बल शान सिफात सूरत निसा के या बल शान सूरत मायदा के बल शान सूरत तौबा के या बल किस्म सूरत मुमतहिना के या बल किस्म सूरत हशर के ब्याबल के सब और हिकमत दादे दी जुदा जुदा और साबो बयानों लोगी वक्त नुज़ूल द कुरान की खास वाक़यातों की कलच बयो हालत रावे दे मुनाफिकानो बादागे मुखालफत को
نو اللہ باغا ذکر کو لکہ سورت حشر کی بنو نذیر یہود وطل دے منافقانو اتوے مڑا موزی منگ در سریو پٹے پٹے خبری ورطا کولی نو اللہ وی دا دروغ جن دی کتاس قوتی نو دا منافقان در سر بالکل نزی داوشان سورت آل عمران کی جدا واقعان اللہ چردئی کم قبائخ کارشن اللہ بیان کرن نو کم زائی چردئی کم بدائی آغاق کارشوی اللہ آغا صورت کی آغا والا بیان کری دی دلتا دو قرآن ابتدائی نزول لے پا مدینہ کے اور چونکہ دا کو دیر پزور سر راغے نو دلتا چکم دو پڑا خلق آغای پشت کے پریواتر نو آغای کی دا پنزل صفتون رالے نو آغا والا دلتا ذکر کئی او بلدا چکلا خباستون ظاہری دشمنانو نا ددائی ڈیرو ددائی وجنا ددائی بد اخلاقائی ددائی بد تمیزائی او کسرت سر ذکر گئی چتا سے او بیجن ہے داول ذکر گئی دازکا چے اے مومنانو دا منافقانو دا اخلاقو نا بزان ساتئی بیادام زدکئی چے منافقان درے قسم دی اول قسم منافق وی شکی تا شکی دیتا وی چے دوار ورطا یو شاخکاری حق او باطل کے فرق نشی کولے دوار ڈالے ورطا خیخ کاری ویارا دیم خوئی او دیم خوئی دا سے منافقان مکہ کی سورت انفال کی التبراشی دا بدر طرف نرالل سے شاکیان خلقو پیرا نبی علیہ السلام خیر خبری کئی خود مکی دا مشران ابو جہل کا قادہ خون خسڑے او دام زمان مشر دے ندے خو سبت نوئی منطقی خبری کئی دا توحید او شرک پمیاس کے فرق نشکولے دا بدعت او سنت پمیاس کے فرق نشکولے دا منافق دے او دیوں کافر دے بولے ایمان او یقین دوئی او جسڑے شک کئی نو شک سر یقین اغنی او زیقین دا صرف مکہ کی آغا وقت او دا آغا ملک پیدا کی گی دا شکی چکم دا استاد مسئلے زور نوی جتا مسئلہ بیانے ندا دا بڑک شک کئی ندا دیتا یو قسم دے شکی منافق دویم قسم منافق پزڑک انکار او پخلی اقرار مومنانو سر باز کارونوں کی شرکت کئی مانزہ کے باؤں شریکو روجے بے ہم نیسلے اجن بے ہم زغول دا منافقان کلا پیدا کی گی پا وقت غلبے دے اسلام کلچ مسلمانان مدینہ کے غالب شو نو دیاری دوجنا او دہیرس دوجنا دیوی منگا مومنانیو چه منگ لهم سرادی
او دا د بدر د واقعې نه وروسته مدینه کې دا خلک پیدا شو. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا بیا ټول مشر رئیس المنافقین. او دریم قسم منافق زړه کې انکار نشتا، شک هم نشتا، زړه کې ایمان شتا، پجبا اقرار هم کوي، فسګناونه دکېږي چاوه نخه د منافقت تا مانا سکارونه د نکېږي چاوه کې مانا د دوکې پرتا. لکه حدیث کې د منافق درې نښې ذکر کړي دي کنه. اول اذا حدث کذب، چې خبرې کوي نو دروغ به وایي، او چې وعده وکړي نو خلاف به کوي. و اذا اؤتمن خان، امانت ورسره کېږي نو خیانت به کوي. کوم علامتونه چې د دوکې نه پیدا کېږي نو هغه ته هم منافقت ویل دي. حدیث کې راځي زنا، غلا، دا علامت د نفاق نه دی ویلې، هغه په سګ دی. دا کارونه چې چا کې موجود شو نو تو ورته ویلې چې دا څنګه منافقت کارونه کوي. نو دې ځای اوس ذکر کوي بیا مم الدو یار دا منافق عملی دی، دا منافق اعتقادی دی. زړه کې انکار هغه نشتا، شک هم نشتا، خو زړه کې ایمان شته، اقرار هم کوي. کله کله د داسې کارونه کېږي. اوس ومن الناس من یقول، ومن الناس خلقو کی داسی مشتا بعض دا خلقنا من آغسوک دی یقولو چه بجب باندوئی آمنا باللہ، من ایمان راوڑ دے پا اللہ، و بالیوم الاخر، من ایمان راوڑ دے پرز داخر، وما هم بمؤمنین. اللہ ویلی دے ایمان راوڑن کی دزڑنا، دا ایمان کئی خو ایمان راوڑن کی دزڑنا ندی. گوڑا دلتا اول ذکر کو اللہ منن، ومن الناس من یقولو آمنا باللہ، اول ایمانیاتو کہ اللہ منن، او بل و بالیوم الاخر، دویم آخرت منل. دیمیس کے بکی نور ایمانیات داخل شو گنا. آدھائی بوی سورت نساء آیات 60 کے وی منافق سڑے وی کتابون منم. سورت نور 40 کے وی رسول منگ مانو اطاعت کو. نور زائنوں کے والا ذکر کری دی. اللہ وی گورا اول دیوئی پجبا منگا ایمان راوڑ دے پا اللہ، او بیائی منگ ایمان راوڑ دے پر از داخرت. اللہ والا قبائق ذکر کئی اول وما هم بمؤمنین، ندی دے ایمان راوڑن کی دزڑنا، اے بزڑ کی ایمان نشتا. اسی وی جو ایمان راوڑے دے خو ایمان گرے بزڑ کشتا دینا، داوید ایمان بکئی خو ایمان بکی نشتا. ومن الناس، ناس لفظ سو کوئی دا جمع دا، او سو کوئی اسم جمع دا، او سو کوئی ماخوذ دے دا نوس نا، او سو کوئی نا ماخوذ دے دا نسیان نا، او سو کوئی دا انس نا. نوس نا کا ماخوذ چی نوس ویلکی گی حرکت تا. اب انسان تا انسان ذکروئی دے حرکت کئی بل اختیار، غلے ہونے چی باتیں کہہ دے کن اقصد آسا حرکت بکئی ذکر تا انسان ہوئی دے حرکت کئی بل اختیار. او کد نسیان نشی، نسیان ہیرول توئی، او انسان کے ہیرول ڈیر دی، کلت سکور کے پاتی او کلت سکور کے پاتی.
इंसान के हेरावल ढेर और बल उन्स ब्यावई मीनी मोहब्बत ता इंसान ता इंसान जकवई दई कोरोना की बल सरा उन्स मीना और मोहब्बत कई नजकवा तवई इंसान व मिनन नासी बाजिद खल्कुना मन आसुक दी यकूलो जब जब बादे वई आमन्ना बिल्लाह मंगा ईमान रावड़ दे अल्लाह व बिल यौमिल आखिर और मंग ईमान रावड़ दे परद आखिरत बांदे अल्लाह व माहुम बिमुमिनीन नदी दई जरा बराबर ईमान रावड़न की व माहुम बिमुमिनीन अल्लाह व नदी दई जरा बराबर ईमान रावड़न की दखदरो वई दजड़ के गरे ईमान निश्ता व माहुम बिमुमिनीन अल्लाह व जड़ के ईमान बिल्कुल निश्ता दा ईमान जकई दा अस दावे